салом алейкум ба ҳама подписчикои канали авто душанбе. дар навори имрӯзаи мо якчанд намуд мошинҳои фурӯшие мебошад ки бо хости дили шумост. касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шудан ва дар видеоҳо лайк мондаро фаромӯш насозад. дӯстони азиз, дастгирии шумо пешравии ҳар яки мост. пас дар канали мо обуна шавед то аз видеоҳои мо бохабар бошед. агар ҳамин навори имрӯзаи мо 300 лайк гирад, видеоҳои нав ба навро пешкаши шумо мегардонем. рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, мошинҳои фурӯшиятонро танҳо дар ин рақамҳо дар ватсап ё ин ки имо равон карда метавонед. боқӣ дар паноҳи аллоҳ бошед. дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. як мошини фурӯшии Opel Vectra B мебошад ки соли барори 6995, объем мотори 1.6 сӯзишвориш бензин газ, коробка педашаш механика растамош шидагиай. дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст мошинча тенҷибадай документош тамом шидагиай, танировка 7 моҳи дига мондай. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 30,000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 189,000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 917 61 71 61. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. даи мошини фурӯшии ВАЗ 21099 мебошад ки соли барори 2004, объем мотори 1.6 сӯзишвориш бензин, коробка педашаш механика растамош шидагиай. дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин созе, мотори 1.6 16 клапана, салон ҳамаш 100% тозаай. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 15,000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 95,000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 909 35 35 35. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. сеи мошини фурӯшии Opel Astra F мебошад ки соли барори 6992, объем мотори 1.6 сӯзишвориш бензин газ, коробка педашаш механика растамош шидагиай. дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, яксола ҳуҷҷат дорад, мошин камбудӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 25,000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 158,000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 935 83 57 00. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. чорум мошини фурӯшии Opel Vectra B мебошад ки соли барори 6999, объем мотори 1.6 сӯзишвориш бензин газ, коробка педашаш механика растамош шидагиай. дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, мошин камбудӣ надорад, задагӣ пусидагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар кони бодом. нархи мошин 38,000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 240,000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 928 96 82 00. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. панҷум мошини фурӯшии Toyota Camry мебошад ки соли барори 2009, объем мотор 2.4 сӯзишвориш бензин газ, коробка педашаш автомат растамош шидагиай. дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, мошин камбудӣ надорад, харошидагӣ, варидкадагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 85,000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 536,000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 884 40 40 40. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. шашум мошини фурӯшии Toyota Mark D мебошад ки соли барори 6998, объем мотор 2.5 сӯзишвориш бензин газ, коробка педашаш автомат растамош шидагиай. дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, мошин бе камбудӣ. қарор дорад ин мошин дар деваштич. нархи мошин 37,000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 233,000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 939 22 24 23. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳафтум мошини фурӯшии Daewoo Nex мебошад ки соли барори 6996, объем мотори 1.6 сӯзишвориш бензин газ, коробка педашаш механика растамош шидагиай. дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, мошин камбудӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 15,000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 95,000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 900 93 84 84. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
8 ماشین فروشی مرسدس بنز باشد که سالی برآوریش 1994 объем мотор 2.5 سوزش وریش دیزل коробка پیداشش اتومات را استماش کشیدگی است. در همجا صاحب ماشین گفته است ماشین در حالت خوب تکنیکی قرار دارد. ماشین یگام درد ندارد. قرار دارد این ماشین در جبور رسولوف. نرخ ماشین 29000 سومانی بر روبل یازیرا گردانیم 183000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 927 85 09 85. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. نه ماشین فروشی ما BMW 5 سری سه باشد که سالی برآوریش 2008 объем мотор 2.8 سوزش وریش بنزین коробка پیداشش اتومات را استماش کشیدگی است. در همجا صاحب ماشین گفته است در حالت خوب قرار دارد. داکومنتاش تنظیف تا ماه ایونی 2022 خریدار یعنی زنگ بزن. قرار دارد این ماشین در کنی بادام. نرخ ماشین 88000 سومانی بر روبل یازیرا گردانیم 555000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 920 00 51 46. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 10 ماشین فروشی ما مرسدس بنز باشد که سالی برآوریش 1998 объем мотор 1.8 سوزش وریش بنزین گاز коробка پیداشش مکانیکر است تماش کشیدگی است. در همینجا صاحب ماشین گفته است ماشین در حالت خوب قرار دارد. ساستیانش سازی بده یگان کمبودی ندارد. قرار دارد این ماشین در حصار. نرخ ماشین 53000 سومانی بر روبل یازیرا گردانیم 334000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 933 39 79 99. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 11 ماشین فروشی ما پلاستر اف می باشد که سالی برآوریش 1997 объем мотор 1.6 سوزش وریش بنزین گاز коробка پیداشش مکانیکر است تماش کشیدگی است. در همجا صاحب ماشین است در حالت خوب قرار دارد. حجتش 4 ماه دیگر بالونش سازه گاز نوازدگی. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 36500 سومانی بر روبل یازیرا گردانیم 230000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 909 55 22 22. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 12 ماشین فروشی ما پلاستر اف باشد که سالی برآوریش 1992 объем мотор 1.8 سوزش وریش بنزین گاز коробка پیداشش مکانیکر است تماش کشیدگی است. در همجا صاحب ماشین گفته است ماشین در حالت میانه به تعریف به دروغ ای پیشی بیاین بینن با کمتر برای کمبودیاش ارزان تر میکنم. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 22000 سومانی بر روبل یازیرا گردانیم 139000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 907 47 97 79. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 13 ماشین فروشی ما تویوتا کارولا می باشد که سالی برآوریش 2008 объем мотор 1.6 سوزش وریش بنزین коробка پیداشش اتومات را استماش کشیدگی است. در همجا صاحب ماشین است در حالت خوب قرار دارد. کانسانر یخ اباگریف 100% 4 بالون نو یک ساله حجت دارد. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 80000 سومانی بر روبل یازیرا گردانیم 504000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 907 56 57 54. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 14 ماشین فروشی ما دیو تیکو می باشد که سالی برآوریش 1997 объем мотор 0.8 سوزش وریش بنزین گاز коробка پیداشش مکانیکر است تماش کشیدگی است. در همجا صاحب ماشین است ماشین نخدوه داکومنتا تا 17 2022 با سودا میشه از روزنو. قرار دارد این ماشین در تورسون زاده. نرخ ماشین 15000 سومانی بر روبل یازیرا گردانیم 95000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 919 44 26 20. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 15 ماشین فروشی ما پلاستر جی می باشد که سالی برآوریش 2000 объем мотор 1.6 سوزش وریش بنزین گاز коробка پیداشش مکانیکر است تماش کشیدگی است. در همجا صاحب ماشین است ماشین در حالت خوب قرار دارد. گاز بنزین اردش کار میکند. حجتی سالانه دارد. خلاصه ماشین سازه مسئله اکومولاتور نو کدگیم. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 35000 سومانی بر روبل یازیرا گردانیم 221000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 907 29 29 85. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 16 ماشین فروشی ما تویوتا کمری می باشد که سالی برآوریش 2005 объем мотор 2.4 سوزش وریش بنزین گاز
коробка педачаш автомат растамош кашидагиай. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуби корӣ қарор дорад, мошин ягон камбудӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе нархи мошин 56 000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 353 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 938 55 50 00. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.